Bonjour. Donc aujourd'hui je vous prépare une soupe au brocoli. Donc salam alaikum. اليوم نحضر لكم شوربة البروكولي. حاسة البروكولي. Donc on va préparer une soupe au brocoli. On a besoin des brocolis, une pomme de terre, un oignon et une gousse d'ail coupée et un morceau soit de la viande, soit de poulet, de blanc de poulet ou de blanc de dinde. C'est à votre goût. Sinon, vous pouvez mettre seulement l'oignon et l'ail bien coupé en petits morceaux et donc un morceau de beurre ou 3 cuillères d'huile d'olive. Moi, j'en ai mis l'huile d'olive. Donc, on a besoin aussi du poivre blanc, de sel et de noix de muscade. On a besoin de 750 ml d'eau. En fait, vous pouvez préparer un bouillon soit avec un cube Knorr ou Maggi, à votre goût. En fait, ça reste au choix. Donc, comme vous voulez, ça reste au goût. Donc, on a besoin en tout de 750 ml de bouillon. Donc, vous le préparez à votre goût, soit un bouillon de légumes ou avec le goût du poulet. Donc voilà, je répète, brocoli, une pomme de terre, un oignon coupé et l'ail et une gousse d'ail coupée, un morceau de blanc de poulet ou de blanc de dinde, ça reste au goût. Donc et 750 ml de bouillon. Donc vous le préparez avec Knorr ou Maggi au jambon. Donc ça reste à votre goût. Bien sûr, le sel, le noix de muscade et le poivre blanc. Donc للتحضير نحتاجو البروكولي، حبة بطاطا، البصلة مقطعة مع الثوم مقطع. تقدروا تضيفوا قطعة من صدر الدجاج ولا نتاع الديك الرومي الدند ولا اللحم، يعني اللي كان عندكم في الدار، قطعة صغيرة. الملح، الفلفل الأسود ولا الأبيض، جوزة الطيب، نوى مسكاد، و 750 ملغ، يعني 750 ملغ تاع تقدري تحضريه المرق، يعني مرق نتاع لي ليغوم ولا نتاع الدجاج اللي حبيتي القولي تبغيه ديريه، نتاع لي ليغوم ولا نتاع الخروف ولا اللي كان عندك تحضري 750 مليلتر. نعاود لك البروكولي، حبة بطاطا، البصل والثوم مقطع، قطعة من الدجاج ولا الدند، الفلفل الأسود ولا الفلفل الأبيض، يعني نفضل الفلفل البوافغو بلون، الفلفل الأبيض، ولا ما عندكش ديريه في أسود، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، فوالا، والماء مع مرق الدجاج ولا مرق نتاع لي ليغوم اللي كان عندك، كنور ولا جامبو اللي كان عندك نتاع الذوق. Donc on va commencer la préparation. Donc faites revenir l'ail et l'oignon avec le morceau de dinde ou de poulet, ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez mettre seulement l'oignon et l'ail et faites revenir 5-10 minutes tout doucement sur un feu doux. Donc تقدري بعد التحضير تديري يا زيت زيتون يا دهان. انا درت زيت الزيتون، درت 3 مغارف نتاع زيت زيتون. لما تحبيش زيت زيتون ديري الزبده، ديري قطعه من الزبده ولا زيت زيتون، ومن بعد ضيفي قطعه صدر نتاع الدجاج ولا الدند اللي كان عندك، البصل، وتقليه شويه، تقليه 5 حتى 10 دقائق. Donc faites revenir 5 à 10 minutes sur un feu doux et entre temps donc lavez
les brocolis et la pomme de terre. Donc voilà, donc faites revenir l'oignon et l'ail, le morceau de poulet. Donc on va nettoyer les bouquets de brocolis et les couper en morceaux. Donc je vais commencer à préparer. دونك قلي مليح هكذا البصل مع الثوم مع قطعة الدجاج. دونك سالي. دونك ديري الملح ديالك سالي et ajoutez la pomme de terre coupée en morceaux. Donc on va ajouter la pomme de terre coupée en morceaux et les bouquets de brocolis. Donc من بعد ضيفي البطاطا مقطعة قطع صغيرة والبروكولي ضيفيه. On va ajouter tout ça à la préparation. Donc et à la fin on ajoute notre bouillon. Et on va laisser cuire une vingtaine de minutes. Donc في الآخر ضيفي المرق ديالك وبعد تخليه يطيب 20 دقيقة حتى نصف ساعة. Donc il faut laisser cuire une vingtaine de minutes. Voilà, donc une fois cuit, donc enlevez le morceau de la viande ou de poulet, ce que vous avez mis. Donc assaisonner, donc noix de muscade, poivre blanc et réduire en purée. Donc بعد كي يطيب ضيفوا نحيو اولا اللحم اللي درتوه صدر دجاج ولا اللي درتوه ولا ما درتوش معليش اما لا تنحوه ومن بعد ديروا اسيزوني. دونك ديروا نوع de muscade, poivre blanc, donc assaisonner à votre goût. Donc ديروا noix de muscade, poivre blanc et après من بعد طحنيه. Donc après réduire en purée. Donc vous pouvez ajouter donc 3 ou 4 morceaux de la vache qui rit. بعد تقدري تضيفي 3 حتى 4 قطع من fromage la vache qui rit. Donc il faut ajouter, ça donne vraiment un bon goût et les enfants ils vont adorer. دونك الاطفال يحبوا هذا الذوق كي تضيفي لا vache qui rit في الحساء ديالك. يعني ما هو ما الحساء اللي ديري ضيفي فيه 3 حتى 4 قطع من نتاع لا vache qui rit نتاع فوالا ولا لا كريم فريش. انا افضل لا vache qui rit, ça donne un très bon goût. Donc ajoutez 3 ou 4 morceaux de la vache qui rit, de fromage la vache qui rit, et après donc réduire en purée. Donc et donc تطحني. Donc je vais le faire. Voilà, la soupe elle est prête. Donc après l'avoir réduit en purée, donc elle est prête. Donc il faut la servir comme ça avec des croûtons ou ajouter des petits cubes de blanc de poulet qu'on avait préparé. Au fait, moi le blanc de poulet je l'ai coupé en petits morceaux, vous pouvez ajouter à l'intérieur. Sinon mettez du croûton à l'intérieur. Donc voilà. Donc regardez, elle est délicieuse.
Donc pour préparer les croûtons, il faut tout simplement ôter la croûte des petits pains, les couper en cubes et les faire dorer dans du beurre chaud. Donc voilà. Donc هيا الحساء ديالنا واجد، يجي جد لذيذ، يجي شباب بزاف، حتى الاطفال يحبوه، وهو صحي. نتاع البروكولي هو صحي جدا، غني بالفيتامينات ولي زونتي اوكسيدون. دونك تقدميه على هذا الشكل. دونك افيك هذاك سواء تقدميه مع هذاك القطع الدجاج مقطعين اطراف صغيره وتضيفيه لداخل، سينو مع لي كروتون الخبز مقطع. كيف تحضري هاد لي كروتون؟ تنحي الخبز القشره ديالو، تخلي غير هذاك الفتات، تقصيه دي كوب مربعات صغيره وتقليه في الدهان، في الزبده ساخنه، تقليه ومن بعد ديريه هكذا في الحساء ديالك. يجي شباب، يجي جد لذيذ. Donc voilà, notre soupe au brocoli est prête. Je vous dis bon appétit. N'hésitez pas à l'essayer, elle est très très bonne. Même les enfants, ils vont adorer. Donc c'est une façon de leur faire manger le brocoli. Très très bon pour la santé, riche en vitamines, aux antioxydants et en fer aussi. Donc هاد الطريقة جيدة جدا باش تخلوا الأطفال ديالكم ياكلوا البروكولي. يجي جد لذيذ، ما تجيش فيه هذاك النكهه اللي حاره، خاطر ديروا له لافاش كيري وديروا له البطاطا، هذاك البطاطات على دوسي، هذاك الكو ديال نتاع البروكولي يجي شباب بالبزاف، يجي جد لذيذ. تقدميه هكذا مع لي كروتون كما قلت لكم، ولا مع لي كوب نتاع دي مقصوصين نتاع الدجاج، هكذا تقدري تضيفيهم لداخل، يجي جد لذيذ. هي وجبة صحية. Donc là on a un repas complet et très très bon pour la santé, très bénéfique, très riche et délicieux. Donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo et à la prochaine. دونك هاد الوجبه صحيه، هي غنيه جدا بالفيتامينات وبالمعادن وبحتى العنصر الحديد. هي وجبه صحيه وجد لذيذه تاني. نقول لكم بالصحه والهنا، ما تنساوش تجربوها، هي جد لذيذه وحتى الاطفال غادي يحبوها. هي شهيه ولذيذه وخاصه صحيه، جيده جدا للناس اللي يحافظوا على الصحه ديالهم وعلى النحافه ديالهم. هي جيده جدا، فيها غير الحوايج اللي صحيين، غير المواد صحيه. دونك نقول لكم بالصحه والهنا و على بروشين. تهلاو في رواحتكم. بون ديغوستاسيون، بون ابيتي، بالصحه والهنا.